नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत आदी कर्मयोगी अभियानावयल्या राष्ट्रीय परिशदेत वांटेकार जातल्यो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्या खातीरची नामांकन प्रक्रिया आयज सोंपतली. गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र सिंग पटेल आयज मंत्रिमंडळात करतले फेरबदल. भारत अफगाणिस्तान आनी पाकिस्तानांतल्या परिस्थितीचेर बारीकसाणीन नदर दवरून आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान म्हळां. खेलो इंडिया विद्यापीठ खेळ 24 नोव्हेंबर सावन राजस्थानांतल्या 7 शारांनी आयोजीत करतले. आनी बायलांच्या आयसीसी संवसारीक कप क्रिकेट सर्तीत काल विशाखापट्टणमांत जाल्ल्या खेळांत ऑस्ट्रेलियान बांगलादेशाक 10 गड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत आदी कर्मयोगी अभियानावयल्या राष्ट्रीय परिशदेत वांटेकार जातल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मांडिल्ल्या विकसीत भारताच्या नदरेंतल्यान आदिवासी वेव्हार मंत्रालय ह्या परिशदेचें आयोजन करता. प्रधानमंत्री जन्म धरती आबा अभियानाच्या जोड पालवान ही परिशद आयोजीत केल्या. केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्री जुवाल ओराम, आदिवासी वेव्हार राज्यमंत्री, केंद्रीय आनी राज्य सचिव, जिल्लो दंडाधिकारी, मास्टर ट्रेनर आनी देशभरांतले आदी सहयोगी प्रतिनिधी लेगीत ह्या कार्यावळीत वांटेकार जातले. ही परिशद आदिवासी ग्राम विजन 2030च्या कल्पनांपासून अंमलबजावणेमेरेनच्या विशयाचेर केंद्रीत आसतली. ह्या कार्यावळीचें मुखेल आकर्शण म्हळ्यार आदिवासी ग्राम विजन 2030ची संकल्पना. परिशदे वेळार 5 विशयगत गट शिक्षण आनी कौशल्य विकास, भलायकी आनी पोशण, उपजिविका आनी उद्देजकता, मुळावी बांदावळ आनी शासन संस्था घटमूट करप अशा प्राधान्य क्षेत्रांचेर विचार करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल आंध्र प्रदेशांतल्या कुर्नूल शारांत सुमार 13,430 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें, बुन्यादी फातर बसयलो आनी ते राष्ट्राक समर्पीत केले. हे प्रकल्प उद्देग, वीज, प्रसारण, रस्ते, रेल्वे, संरक्षण उत्पादन आनी पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू ह्या सारक्या मुखेल क्षेत्रांनी पातळ्ळ्यात. कुर्नूलांत बसकेंत उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी नितळ उर्जा आनी वीज उपलब्धतायेचे नदरेन भारताची नेटान प्रगतीचेर भर दिला. आंध्र प्रदेशांतल्या तांत्रीक उदरगतीचेर भर दितना मोदी हांणी कुर्नूल हे भारताचे ड्रोन हब म्हूण स्थापन करपाच्या राज्यान केल्ल्या यत्नांची तोखणाय केल्या. हे वेळार मुखार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें, पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है. डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है. आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्या खातीरची नामांकन प्रक्रिया आयज सोंपतली. एकूण 243 सुवातांपैकी 121 मतदारसंघांनी 6 नोव्हेंबराक मतदान जातले. वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्यात पाटणा, दरभंगा, मुझफ्फरपूर, गोपाळगंज आनी भोजपूर जिल्ल्यांचो आस्पाव आसा. नामांकन पत्रांची छाननी फाल्यां जातली आनी उमेदवारी फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. दुसऱ्या पांवड्यातले मतदान 11 नोव्हेंबराक जातले आनी मतमेजणी 14 नोव्हेंबराक जातली. गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र सिंग पटेल आयज मंत्रिमंडळात फेरबदल करतले. गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरात सोपूतविधी सुवाळो जातलो. राज्यपाल आचार्य देवव्रत सगळ्या मंत्र्यांक पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दितले. राज्यांतल्या व्हड राजकी घडणुकेत मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल सोडल्यार पुराय राज्य मंत्रिमंडळान राजिनामो दिला. हातूंत 16 मंत्र्यांचो आस्पाव आसा. लष्करी मुखेल्यांच्या परिशदेत वांटेकार जाल्ल्या देशांचे लष्करी मुखेल्यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भेट घेतली. हे वेळार संवसारीक शांतताय आनी स्थिरताये खातीर तांणी संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतताय मोहिमांनी दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय केली. मजगतीं विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी आतंकवाद, आर्थीक अस्थिरताय आनी हवामान बदल ह्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर राष्ट्रां मदीं सहकार्य वाडोवपाचेर उलयतना भर दिलो. हे वेळार तांणी सांगलें, India has consistently advocated for justice, dignity, opportunity and prosperity for all societies and peoples. It is also why we place our faith in multilateralism and international partnerships. पंजाबातल्या लाच प्रकरणात केंद्रीय तपास ब्युरोन भारतीय पुलीस सेवेचे वरिष्ठ अधिकारी हरचरण सिंग भुल्लर आनी खाजगी व्यक्तींक अटक केल्या. सध्या रोपा रेंजांचे डीआयजी म्हूण काम करपी 2009 बॅच IPS अधिकाऱ्यांक चंदीगडांतल्या कार्यालयांतल्यान CBIन अटक केल्या. केंद्रीय एजन्सी कडेन कागाळ मेळ्ळ्या उपरांत सापळो रचून तांकां अटक केल्या. कागाळादाराचेर दाखल केल्लो FIR निपटावपा खातीर मध्यस्थी वरवीं लाच मागपाचो आरोप ह्या अधिकाऱ्यांचेर आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार
पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन जीएसटी। भारत अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातल्या परिस्थितीचेर बारीकसाणीन नदर दवरून आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान म्हळां। पाकिस्तान आतंकवादी संघटनांक आश्रय दिता आनी आतंकवादी कारवायांक लेगीत उर्बा दिता हें स्पश्ट आसा अशें नवी दिल्लींत खबराकारां कडेन उलयतना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें। पाकिस्तानची अंतर्गत अपेसांक शेजाऱ्यांक देश दिवप ही तांची पोरणी पद्दत अशेंय तांणी सांगलें। अफगाणिस्तान स्वताच्या भूभागाचेर सार्वभौमत्वाचो वापर करता, ताका लागून पाकिस्तान रागान भरिल्लो आसा आनी भारत अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्व, प्रादेशीक अखंडताये खातीर आनी स्वातंत्र्यताये खातीर पुरायपणान कटिबद्ध आसा अशें तांणी म्हळें। जून 2022 सावन काबुलात भारताचें तांत्रीक मिशन कार्यरत आसा अशें काबुलातल्या भारतीय मिशनाच्या अपग्रेडेशन विशीं उलयतना जयस्वाल हांणी सांगलें। तांचे दुतावासात रुपांतर फुडल्या कांय दिसांत जातले अशी माहिती तांणी दिली। देशांतल्या सगळ्या गुन्यांवकारांक कायद्याच्या आवाठांत हाडपा खातीर घटमूट यंत्रणा विकसीत करतात अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी स्पश्ट केलां। नवी दिल्लींत प्रत्यर्पण आव्हानां आनी रणनीती ह्या विशयाचेर जाल्ल्या परिशदेचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले। करप्शन, क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तो जरूर रखे, मगर भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को जो चला रहे हैं उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास और इसके लिए एक सुनिश्चित तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। केंद्रीय शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांच्या अध्यक्षताये देशभरातल्या कृषी विज्ञान केंद्रांक चड प्रभावी आनी कार्यक्षम करपा खातीर धोरणांचेर चर्चा जाली। नवी दिल्लींत जाल्ले बसकेंत चौहान उलयताले। सध्या देशांत 731 KVK आसात आनी तांचे जाळे वाडयतना ल्हान शेतकारांच्या फायद्या खातीर तांकां घटमूट करपाची गरज आसा। भारतीय शेतकी संशोधन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांक तांचें काम सुवेवस्थीत करपा खातीर आनी तांची कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर फावो तो आर्थीक, मानव संसाधन आनी तांत्रीक आदार दिवपाची खात्री करपाचे निर्देश केंद्रीय मंत्र्यांनी हे वेळार दिले। ही आसा एक कळवणी। आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयतात। पदवीधरांक कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें। अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा। अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो। हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत केरळ, माहे, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी करायकर वाठारांत जोरदार वारे आनी जगलांसयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला। आयज लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, दर्यादेग कर्नाटक आनी दक्षिण भितरल्या कर्नाटकांत लेगीत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला। केरळ, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तामिळनाडू आनी लागसारच्या दक्षिण आंध्र प्रदेशच्या दर्यादेग आनी भायल्या वाठारांत 55 किलोमीटर प्रति वरा नेटान वारे मारपाची शक्यताय लेगीत हवामान खात्यान उक्तायला। खेलो इंडिया विद्यापीठ खेळ 24 नोव्हेंबर सावन राजस्थानातल्या 7 शारांनी आयोजीत करतले। खेलो इंडियाची 5वी आवृत्ती जयपूर, अजमेर, उदयपूर, जोधपूर, बिकानेर, कोटा आनी भरतपुरात आयोजीत जातली। 12 दिसांच्या ह्या खेळांमदी देशभरांतल्यान 5000 परस चड खेळगडे वांटेकार जातले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोना प्रमाण खेलो इंडिया उपक्रमान एक घटमूट खेळा परिसंस्था निर्माण केल्या अशें केंद्रीय वेव्हार आनी खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलें। बायलांच्या ICC संवसारीक कप क्रिकेट सर्तीत काल विशाखापट्टणमात जाल्ल्या खेळात ऑस्ट्रेलियान बांगलादेशाक 10 गड्यांनी हारयले। ह्या जैतासयत ऑस्ट्रेलियान उपांत्य फेरयेत पावल घाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लींत आदी कर्मयोगी अभियाना वयल्या राष्ट्रीय परिशदेंत वांटेकार जातल्यो। बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्या खातीरची नामांकन प्रक्रिया आयज सोंपतली। गुजरातचे मुखेलमंत्री भुपेंद्र सिंग पटेल आयज मंत्रिमंडळांत करतले फेरबदल। भारत अफगाणिस्तान आनी पाकिस्तानातल्या परिस्थितीचेर बारीकसाणीन नदर दवरून आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान म्हळां। खेलो इंडिया विद्यापीठ खेळ 24 नोव्हेंबर सावन राजस्थानात जातले आनी बायलांच्या ICC संवसारीक कप क्रिकेट सर्तीत काल जाल्ल्या खेळात ऑस्ट्रेलियान बांगलादेशाक 10 गड्यांनी हारयले। आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो।